Pananakpan. Jamu, paugot ati pre, ngun patab. Kanaman dito ano? Ugot mo atab. Kamayat na rod. Ugot king atab babalintay sa. Tapos yung kapagyan ko, nandiyan ko. Vlogger ko naman yung spare. Bo. Hey yo vlog. Hey, what's up? Relax. What's up vlog? Oh vlog. What's up? Hey, shout out. Alright, andito na tayo. Yan. So setup natin na gagamitin. Rad natin. Jagayero Tomansero 862. Reel natin Shimano Sara 3000 series. Spooled by dual X-wire. Leader line natin. Pioneer Invisible 20 pounds. Then lure natin mga master, Luminous Green from JT Tackle 8.1 grams. Try natin dito. Drag check. Okay na yan. Yan, mambun na mga master. Apay. Naloko na naman kami guys. Iba na naman yung direksyon ng hangin. Galing na naman dito sa likod namin. Galing na naman sa dagat yung hangin. Kanina galing sa bundok. Ngayon dito na naman sa dagat. Kaya hindi kami makapagkas ng maayos. Ay nakaw. Pa yung palubog mo? No. Sapak ang rangitan gar. Na? Anda pakatan sigid ta. Padasa ma. Pakuha na ka day ta. Patinga na ka day ta. Fish on. Lapo na to. Hindi gumagalaw. Hayaan, black spot. First fish. Sus, pangatlo mo na yan. Isa pa lang gar. Uy, sana ul. Tapunan nga natin dyan. Sakaling may naliligaw dyan. Alan, dagag paiso. Nikat, balo. Alan. Ay, dakul par. Dakul. Malaking balo. Uy. Malaki. Uy. Sus. Sana. Ay, puto. Nagagat na yung leader line par. Sus. Ay, try ko. Tilumum. Nakalagay yung leader line eh. Ayun nun. Ano ba? Oh, lodang par. Down. Laki. Gurka. Thank you. Gurka. Naunog dito ini. Tutok. Dawa. Landed. Thank you. Dali ka ngayon. Ukis. Pangkinilaw ka ngayon. Paps J14. Punta ka na dito. May pangpulutan na tayo gar.
Ay, yung leader line mo ite. Dagyan na lang, di pinulot mo. Yes! Balo! Nakala ka? Sakit lang. Natudok. Ni. Oh, manain. Oh, nay. Sayang. Anhok. Sayang. Anhok. Na? Balo. Kasya mo lang kadakkel. Fish on. Fish on. Nasabit. Uy, sinabit na nga. Ay, nako, sinabit. Yun, linabas. Ay, wala na yung isda. Sayang. Sana all. Pang prito. Bak! 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 Uy, uy. Uy, nakatalo ko mo gaya mong gar. Sana all. Papi Bolin! Wow! Buhati ko matay. Ha? Casting mo na yung may sana anok lang kami. Ano GT na tayo? Diba na? Kaya ano ba na kumita? Gawin tayo. Kadamot na nalo tayo na eh. Ay nga si Ron. Wag. Try. Langoy, langoy, langoy. Buhay angler. Langoy pa rin. Mapuntahan lang yung spot na maganda. Alam mo? Na? Abaw! Mamaw ni. Balok day ta. Sos, balok day ta. Ay, sana all. Pagkuha pa to, Oh. palubog lang yan mga master. Oh, nakakalima na si Boko. Sana all. Palubog lang yan. Shout out Pops Morning. Gumagaling na si Boka. Sige nga, tabihan nga natin. Tignan nga natin kung totoo yung sinasabi niyang palubog-lubog. Na? Bangsit nga talaga dito. Para warong tingnan na. Ah! Wala yung... Ah! Ah! Sabit! Na? Sauce! Sauce! Nay! Woo! Woo! Fish on. Ay! Woo! Berakudang sama atoy. Nakamanin. Ayan, snapper rin. Sapan gar. Mangga. Takpan ko na mapantay dyan lang eh. May spot. Ang na dawel? Ay, di ano niya? Tangin. Takulit. May gar. Takulan nih. Mamaw. Yan guys. Kumapsok-top na tayo tigtirain mo, Pops. Ang agbalin sa